여러분, 어떻게 지내세요? 잘 지내시죠? Hai, ketemu lagi dengan saya, Raya Sam. Yeay. Di video kali ini saya akan melanjutkan part 2 dari textbook IPS Topik bab 38 ya. Nah, biar nyambung, pastikan kalian sudah menonton textbook IPS Topik bab 38 part yang pertama ya. Yaudah, tanpa lama-lama lagi, kita langsung dengarkan percakapan yuk selama 2 kali. Selamat mendengarkan. 대화 2. 투원 씨, 조금 전에 바루 씨하고 왜 싸운 거예요? 별일 아니에요. 바루 씨가 제 말에 대답을 하도 안 해서 저를 무시하는 줄 알았어요. 그런데 기계 소리 때문에 못 들었다고 하더라고요. 아, 그럼 서로 오해한 거네요? 이젠 화해했지요? 그럼요. 저도 사과했고 바루 씨도 미안하다고 했어요. 잘했어요. 동료끼리 잘 지내야지요. 투원 씨, 조금 전에 바루 씨하고 왜 싸운 거예요? 별일 아니에요. 바루 씨가 제 말에 대답을 하도 안 해서 저를 무시하는 줄 알았어요. 그런데 기계 소리 때문에 못 들었다고 하더라고요. 아, 그럼 서로 오해한 거네요? 이젠 화해했지요? 그럼요. 저도 사과했고 바루 씨도 미안하다고 했어요. 잘했어요. 동료끼리 잘 지내야지요. Nah, sekarang kita bahas yuk apa sih yang dipercakapkan antara Jihun dengan Tuan. Yang pertama di sini ada si Jihun yang nanya, Tuan 씨, 조금 전에 바루 씨하고 왜 싸운 거예요? Tuan, 조금 전에 sebelumnya. 바루 씨하고 왜 싸운 거예요? Kenapa tadi Saudaya berantem dengan Tuan baru? Terus dijawab sama Tuan, 별일 아니에요. bukan apa-apa atau bukan masalah besar kok. Terus dibilang, 바루 씨가 제 말에 대답을 하도 안 해서 저를 무시하는 줄 알았어요. 바루 씨가 제 말에 대답을 하도 안 해서, soalnya baru 대답 안을, maksudnya tidak menjawab 제 말에 perkataan saya. 저를 무시하는 줄 알았어요. Saya pikir atau saya kira dia mengabaikan saya, katanya si Tuan. 그런데 tapi 기계 소리 때문에 karena suara mesin 못 들었다고 하더라고요. Jadi katanya nggak bisa denger gitu. Ah, 그럼 서로 오해한 거네요. Oh, jadi 서로 오해한. Jadi itu 오해 itu salah paham kan? Oh, jadi saling salah paham ya. 이젠 화해했지요? 이젠 화해했지요? Sekarang udah baikan kan? Maksudnya nanya ya. Lalu dijawab Tuan, 그럼요, tentu saja. 저도 사과했고, saya juga udah minta maaf. 바루 씨도 미안하다고 했어요. barunya juga udah minta maaf. Lalu dibilang Jiun, 잘했어요. baguslah. 동료끼리 잘 지내야지요. 동료끼리 sesama pegawai, sesama rekan kerja, 잘 지내야지요. Harus rukun kan? Nah, demikianlah pembahasan tehwa 2 antara Jihun dan Tuan. Semoga paham ya. Sekarang kita dengarkan lagi percakapan 2 kali, lalu jawab pertanyaan yang ada ya. Selamat mendengarkan. 투원 씨, 조금 전에 바루 씨하고 왜 싸운 거예요? 별일 아니에요. 바루 씨가 제 말에 대답을 하도 안 해서 저를 무시하는 줄 알았어요. 그런데 기계 소리 때문에 못 들었다고 하더라고요. 아, 그럼 서로 오해한 거네요? 이젠 화해했지요? 그럼요. 저도 사과했고 바루 씨도 미안하다고 했어요. 잘했어요. 동료끼리 잘 지내야지요. 투원 씨, 조금 전에 바루 씨하고 왜 싸운 거예요? 별일 아니에요. 바루 씨가 제 말에 대답을 하도 안 해서 저를 무시하는 줄 알았어요. 그런데 기계 소리 때문에 못 들었다고 하더라고요. 아, 그럼 서로 오해한 거네요? 이젠 화해했지요? 그럼요. 저도 사과했고 바루 씨도 미안하다고 했어요. 잘했어요. 동료끼리 잘 지내야지요. 다음은 질문입니다. 대답하십시오.
Nah, sekarang kita akan masuk ke owi 2 atau kosakata 2. Kita akan bahas tentang tonyo wai kaldeng, yaitu konflik dengan rekan kerja. Nah, sekarang kita lihat yuk ekspresi yang berhubungan dengan konflik dengan rekan kerja. Yang pertama di sini ada terida. Terida itu artinya memukul. Lalu ada mata. Mata itu artinya dipukul. Lalu ada yugel hada. Yugel hada itu artinya mengumpat. Yugel hada. Lalu ada cajengel neda. Cajengel neda yaitu melampiaskan kekesalan atau kesal. Selanjutnya ada huaganada. Huaganada itu artinya marah. Lalu ada huarel neda. Huarel neda itu artinya memarahi. Contoh kalimatnya, jangnani simhan tongseng temone huaga nassoyo. Artinya marah karena adik yang bercanda keterlaluan. 그래서 동생에게 화를 냈어요. 그래서 jadi saya memarahi adik. Kosakata selanjutnya ada saumul hada. Saumul hada artinya bertengkar. Lalu ada maldatumul hada. Maldatumul hada itu artinya bertengkar mulut. 친구끼리 서로 싸움을 하면 안 돼요. 친구끼리 서로 싸우면 하면 안 돼요. Tidak boleh saum bertengkar soro satu sama lain 친구끼리 sesama teman. Ada sosuhan il temune maldatumul 했어요. sosuhan il temune karena masalah sepele maldatumul 했어요. Sudah bertengkar mulut karena masalah sepele. Selanjutnya ada ohehada. Ohehada artinya salah paham. Lalu ada oherul pulda. Oherul pulda itu artinya menyelesaikan kesalahpahaman atau meluruskan kesalahpahaman. Contoh kalimatnya, 엄마는 내가 꽃병을 깼다고 오해했지만 곧 오해를 부렸어요. 엄마는 ibu, lalu ke belakang ya, 오해했지만. 오해 itu salah paham, mengira. Saya keda itu memecahkan 꽃병을, vas bunga. Jiman tetapi kud oherel pura saya, tetapi sudah diluruskan kesalahpahamannya, maksudnya udah dibenerin salah pahamnya gitu ya. Lalu kosakata selanjutnya ada sagwa hada. Bukannya sagwa itu apel, memang sagwa itu apel, tapi sini sagwa hada itu artinya meminta maaf. Lalu huahe hada. Huahe hada itu artinya berbaikan atau berdamai. Contoh kalimatnya, 친구에게 미안하다고 사과하고 우리는 서로 화해했어요. 친구에게 미안하다고 사과하고, saya sudah minta maaf kepada teman. 우리는 kami soro 화해했어요. Kami sudah berbaikan atau kami sudah berdamai satu sama lain. Nah, demikianlah kosakata yang sudah kita pelajari. Coba sekarang kita kerjakan latihannya ya untuk mengetes seberapa ingat kita akan kosakata yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk ke munbab 2 atau tata bahasa 2, yaitu tentang dago hada. Dago hada digunakan ketika pembicara menyampaikan pembicaraan orang lain. Ya, jadi misalnya kita nih menyampaikan pembicaraan orang lain, jadi bentuknya itu menjadi bentuk dago hada. Nah, untuk bentuk lampau digunakan kata sifat atau kata kerja, baru tambahkan at, ot, baru tambahkan dago hada. Sedangkan untuk bentuk masa depan digunakan kata sifat atau kata kerja, baru tambahkan el, real, go, rago, hada. Nah, sekarang kita cari tahu yuk cara pemakaiannya. Nah, di sini dibedakan berdasarkan apakah dia kata kerja, kata sifat, atau kata benda ya. Nah, kita mulai dari kata kerja. Jadi misalnya untuk kata kerja dia pakainya nien atau nen tago hada. Untuk kata kerja yang berada dengan vokal kita tambahkan nien tago hada. Misalnya kada dan yang di bawah tinggal kah, tambahkan nien tago hada menjadi ken tago hada. Lalu untuk kata kerja yang berada dengan konsonan kita pakainya nen tago hada. Misalnya mokta dan yang di bawah tinggal mok, langsung tambahkan nen tago hada menjadi mong nen tago hada. Sekarang kita berlanjut ke kata sifat atau hyongsa, hyongyungsa. Nah, kalau untuk kata sifat kita pakainya tago hada. Jadi dia baik kata sifatnya vokal ataupun konsonan, langsung aja tambahkan tago hada. Misalnya bapeda, bapeda, dan jadi mau tinggal bape, tambahkan langsung tago hada menjadi bape tago hada. Lalu ada manta, dan jadi mau tinggal man, langsung tambahkan tago hada menjadi man tago hada. Kata sifat lebih gampang ya, karena cuma langsung ditambahkan tago hada aja di belakangnya tanpa membedakan dia berada dengan vokal atau konsonan. Untuk kata benda yang berada dengan konsonan kita pakainya i rago hada. Untuk kata benda yang berada dengan vokal kita pakainya rago hada. Misalnya hakseng itu kan kata benda yang berada dengan konsonannya, langsung tambahkan i rago hada menjadi haksengi rago hada. Lalu ada kasu. Kasu tambahkan langsung rago hada menjadi kasu rago hada. Nah, demikianlah cara pemakaian tago hada dibedakan berdasarkan kata kerja, kata sifat, atau kata benda. Sekarang kita lihat contohnya yuk.
Contoh yang pertama, Tuan Sinan 이제 고향에 돌아가는 거예요? Jadi ini ada yang nanya, Tuan Sinan 이제 고향에 돌아가는 거예요? Apakah Tuan akan pulang kampung sekarang? Lalu dijawab, 네, 다음 달에 고향으로 간다고 해요. 네, iya, 다음 달에 고향으로 간다고 해요. Iya, katanya pulang kampung bulan depan. Jadi ini antara dua orang yang tidak berhubungan langsung ya. Katanya ini, kayak gitu. Jadi kan secara tidak langsung menyampaikan pesan atau pembicaraan dari orang lain. Contoh yang kedua, 요즘 공장이 좀 바빠진 것 같아요. 요즘 akhir-akhir ini 공장 pabriknya sepertinya sedikit atau ya sangat sibuk ya. 네, 주문이 늘어서 일이 좀 많다고 해요. Iya, 주문이 늘어서 주문 pesanannya naik, 일이 좀 많다고 해요. Jadinya pekerjaan jadi sedikit lebih banyak. Jadi katanya dia jadinya kerjaannya jadi lebih banyak kayak gitu. Contoh yang terakhir, 이 사람이 한국에서 가장 인기 있는 가수라고 해요. Artinya 이 사람이 orang ini 한국에서 di Korea 가장 인기 있는 가수라고 해요. Katanya adalah penyanyi yang terkenal atau yang paling terkenal di Korea. Nah, semoga paham ya. Sekarang ada contoh kalimatnya. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke jongbu atau informasi di sini tentang 직장 내에서의 호칭, panggilan di tempat kerja. Ya, di sini saya singkat aja ya. 회사에서는 di pabrik atau di perusahaan, 사람들이 부를 때 ketika memanggil orang-orang, 직책에 님을 붙이세요. Ya, silakan tambahkan 님. 예를 들면 contohnya 사장님, 부장님, 과장님, 대리님. Pokoknya kalau di Korea harus ada panggilnya pakai 님 di belakangnya. Jadi itu kesannya lebih hormat. Lalu 동료나 비슷한 직업이 사람 부를 때 ketika memanggil nama orang yang rekan kerja atau setara jabatannya. Si를 붙이세요. Silakan tempelkan si. 예를 들면 도안 씨, 지훈 씨 이렇게 부르면 됩니다. Misalnya ya, Tuan si, Jihun si, manggilnya seperti itu ya. Si ini bisa kita artikan tuan atau ibu gitu ya, jadi itu lebih sopan. Nah, 동료나 비슷한 그러나 직장 밖에서는, jadi kalau di luar kantor atau di luar tempat kerja, untuk yang sama jabatannya atau sesama rekan kerja, 개인적으로 친한 사람에게는 형, 누나와 같은 호칭을 사용하여 친구함을 표기하기도 합니다. Nah, kalau di luar jam kantor ya, maksudnya di luar pabrik atau di luar perusahaan bisa juga manggil hyong, nuna. Tapi itu sesuai dengan kesepakatan bersama sih. Ini untuk menunjukkan kesan yang lebih akrab. Nah, sekarang kita masuk 갈등 해결 방법, cara menyelesaikan konflik. Jadi dibilang di sini 서로 다르다는 것을 인정하세요. Ya, jadi silakan atau terimalah bahwa setiap orang itu berbeda-beda ya. Lalu yang kedua, 이야기를 잘 들어주세요. Jadi dengarkan ceritanya baik-baik. Jadi bisa memahami cerita dan jalan pemikiran orang lain dulu. Jadi nanti bisa menemukan apa sih penyebab konflik sehingga ada konflik gitu ya. Terus disuruh lakukanlah segala upaya untuk jelas mengartikulasikan posisi, situasi, sama nilai-nilai Anda kepada orang lain. Jadi saling ngobrol lah. Lalu mulailah dengan minta maaf. Jadi saya mohon maaf misalnya bla bla bla, atau saya minta maaf bla bla bla. Yang terakhir, ketika Anda sedang marah, cobalah untuk menghitung angka 1-10. Jadi redain dulu emosinya, baru setelah itu mau ngomong apa, biar nggak menyesal. Demikianlah pembahasan textbook IPS topik bab 38 part kedua atau bagian terakhir. Semoga paham ya dari awal sampai terakhir. Berikut ada latihan soal listening dan reading. Nanti kalian bisa kerjakan dan koreksi hasil pekerjaan kalian di kunci jawaban yang akan saya taruh di bagian terakhir. Krom, selamat mengerjakan. 38과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 누구입니까? 1. 상사입니다. 2. 동료입니다. 3.
윗사람입니다. 4. 부하 직원입니다. 2번. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1, 때리고 있습니다. 2, 화를 내고 있습니다. 3, 사과를 하고 있습니다. 4. 싸움을 하고 있습니다. 3에서 4번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 죄송해요. 제가 오해를 했어요. 4번. 직장 분위기가 좋은 편인 것 같아요. 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 투아 씨 회사는 어때요? 동료들이 너무 좋아요. 서로 위해주고 배려해주는 편이에요. 정말 부럽네요. Sampai sini dulu ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, komen kalau ada yang nggak jelas, subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya, dan share biar makin banyak orang yang tahu. 그럼 다음에 또 만나요. 감사합니다. 안녕.